ethics mga kaigsunan, ano yung makita sa Judges maghuhukom 7 o 20 tapos ang lusbon pa basa ang atong scripture reading. Kung na kamo yung mga Bible, sunod kamo sa pagbasa sa atong scripture reading. Ngayon, o ang Disinoibit okay. O ang tutulog kapanon ming huyop sa mga trumpeta o ming buak sa mga tibon o nagbitbit sa mga sulok sa ilang mga kamot nga wala o ang mga trumpeta sa ilang mga kamot nga tuo aron sa pahuyo niini o sila ning singkit ang espada ni Uba o ni Gideon. Maghapo kita mga kaigsunan. May umahon langit nga Diyos nagya sa mga kinabuhi. Ginong Diyos ninta niya sa pagtuon kanya kami Panginoon, diyan kanimo ikaw o Diyos uban ka na mo samtang kami magatuon sa imong apulong ihatag ka na mo ang kaalam langit nun nga pagsabot na masabtan na mo kini o Diyos na maklay sa mong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi samtang kami nagpaabot sa imong pagkalit. Nabangin kami o Diyos ingat kayo sa among pagalingon kami tapos Ginoo. Naghangin kami nga lagi sa imong balaking espiritu inspired ka na mo na mapulong among kataliban kata kinigugang kalikon kusog ngayon makapadayon kami hangtod sa imong pagkalit. Salamat po Diyos ng tanan mo kiniginatugyan o naman sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang nato karon nga lugar ng topic ng igsunan pagtuo o kadaugan. Ang Diyos mga kaigsunan pili sa iyang mga katawhan, dili mga kaigsunan dipili sa Ginoo nga isa ka maayo. Bisan ubos kita mga kaigsunan, wala kita'y sakto nga kaalam mga kaigsunan kay balo, pero ang Diyos nasayod sa tulutagsa nato ka mga kinabuhi. Si Gideon mga kaigsunan sa sinugdan kini siya gingon diri sa maghukom 6:11 na tunay Bible kamo atong pagkon karon kanya sa maghukom 6:11 to 16 o maghukom 7 to hangtod sa 8 o 7:19 to 20. Sa diha mga kaigsunan nga mga katawhan sa Ginoo ang mga Israelikon sa ilang pagpanaw mga kaigsunan adunay mga kalisdanan. Dili lamang kanunay sila mga madaugon sa ilang away mga kaigsunan aduna usab sila'y kapilihan. Mao nga sa diha nga sila mga kaigsunan ana sila sa puder sa mga Midianmon na problema sila tungod kay sa ilang nga mga pangabuhi, sa ilang nga pagpananom, sa ilang nga mga kayupan lain ang mga harvest.
tungod kay nahimo man sila nga ining daw napildi sila misunan mga trabaho sila wa sila yung ika sukol kun harbison kini sa mga Midianton. Busa mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Ginoo nagayon sila o tabang sa Ginoo tungod kay dili nga nila makaya ang ginabuhat sa ilang mga kaway diyan sa ilang palibot. Busa ang Ginoo pangita og isa ka pangulo ug nakita niya kini si Gideon. Si Gideon mga kaigsunan atong mabasa diya sa Maghuhukom 7 6:11 mga kaigsunan. Nakaingon diri o ang manulunda ni Nuba miyapot o pumilingkod sa ilalom sa kahoy nga insina nga dito sa Opra nga sakop sa kang Juas nga Abisirdan o ang iyang anak nga lalaki nga si Gideon nagagiok sa trigo sa puluhanan sa bino aron sa pagtago niya na ikan sa mga Midianton. Si Gideon mga kaigsunan nagatago siya aron dili siya makita sa iyang mga kaway. Nagatago siya mga kaigsunan aron siya dili mahimo nga mangulo sa ilang grupo. Tungod kay aduna siya kahadlok, aduna siya pagduwa-duwa. Pero sa diha mga kaigsunan nga gitawag siya sa Ginoo, wala din siya nakapamaliban. Kung tawgon ta sa Ginoo mga kaigsunan, bisan ubos kita, dili kita maayo sa Biblia mga kaigsunan, dili kita maayo sa pang-Bible study, pero kung tawgon kita sa Ginoo nga mga mensahe mga kaigsunan, tama sa ato ng mga kaigsunan diri nga adunay ka isog sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios. Ngano nga nang daghan diri ang mga membro ng kaigsunan tungod sa mga leader nga adunay kaisog sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Sa diha ang mga kaigsunan nga si Gideon tungod kay imo man siya ng usa ka pangulo unya nag-gather siya sa mga katawhan. Yang nagipahibalo nga kinahanglan nga ang tanan mga kaigsunan nga may kaisog, ang tanan nga mga dako ug lawas, mga tagas, kinahanglan nga muapil diya sa pagka-sundalo. So nakagather si Gideon o 32,000 mga kaigsunan ka mga soldiers. Daghan ang iya nga nag-gather, pero ang ilang kontra mga kaigsunan nga mga Midianton adunay soldier nga 135,000. So wala katunga ang ilang mga soldier. Ug ang Ginoo mga kaigsunan mingon diri sa Paghuhukom 7 2-8 mingon nga kuhait pa kana Gideon.
Ingon re, o si Uba mingon kang Gideon, ang katawhan nga na upan kanimo daghan ra kaayo alang kanako aron sa pagtugyan sa mga Midianmon ngadto sa ilang mga kamot. Ang 32,000 ka mga soldiers mo igsunan, ningon ang Ginoo, daghan ra kaayo na Gideon. O ikaw si Gideon, Elias, ang 32,000, igo ra na ako, daghan ra. Kulang. Sakto-sakto ra no. Sakto-sakto, isog nga leader. Pero kung ato nga chief din kon pangtanon ko ng 32,000 igo na sa 135, Kulang. kulang kaayo mga kaigsunan. Kulang kaayo ang 32,000 pero ang Ginoo na ingon daghan ra kayo na Gideon. So, kuhaan. Kanuman mga kaigsunan. Tungod kay ingon ang Ginoo sa inyong number sa soldiers 32,000 kung makadaog kamo basin moingon kamo nga nagdaog kamo tungod kay daghan ang 32,000 igo ra ko ng 32,000 kung si Brother Elias igo ra yung Ginoo daghan na nagsalig mo na sa inyong mga kaugalingon, di ba? Kung daghan ka rin ka murag astig kayo sa dili magulbaan pero kung Diyoday panaganing magparago. So, lingon ang Ginoo nga sulayi ka ng mga 132,000. Ingon si Gideon nga kinsay may kahadlok, kinsay may pagwadua, pwede muuli. So, sa kwan pa itong mga talawit, mga puting itlog, uli sila. Nakaligawa sila ba sa kakulba, diba? Kulbaan na kay paingon kung galing kung para dali nga giuntuan na ang Pilipinas paano na sa mga Chinese. So ingon dito nga atong naka-ROTC na mahimo na nga kumapil sa gubat. Ito nga ibalik mo kung itong ROTC kay paano mo rin, hindi saan mag-in-STP. Hindi saan mag-in-STP. Ibalik mo na ang ROTC nga naman, kay sulong mo na sa China. So, pagkuhan mo iso ng pag-ingon ni Gideon kay napugos, nagoroto sila, napugos na, sibatay sila. Ulit na yun sila. Unya, ang nabilin sa 32,300 lang. Mga eksunan. 22,000 ang mga talawit kanakuha para na ito, kanang napugsan ito. So, pauli ang 32,000 o ang 10,000 ng eksunan mao ang nabili. Unya, pagpadayon mo eksunan sa sa Hukom 7 to sa 8 nga rin. Ingon pa po ang Ginoo sa Jismil. Daghan na gyapon. Kung si Gideon nga, kay si Gideon di niya po ni kayo pan. Dili niya po ni kayo iso. Ha? Pero sa kanta mo, ang tira ni Gideon, murag iso po ni si Gideon bro. Pero sa sinugdan, dili ni siya iso, nanabo ni siya. Pero diya, ngayon ang Ginoo nga, daghan na gyapon ng 10,000, 10,000, daghan ra. So, ningon ang Ginoo nga dalha dito sa Suba.
dalhon dito sa suba ang 10,000 ka mga sundalo. O mailhan na nimo Gideon o kinsay maayo nga sundalo pinaagi sa pag-adto sa suba. So gidala ni Gideon dito sa suba, sa layo nga suba, unya gikapoy na sila, kapoy na uhaw pa, pagkakita sa tubig, na lurok, luhod tayo dito o lakla tayo dito. Diya sa mabuhukong 7. Nga nilala sila mihigop sama sa iro. Katong nag-inom sa tubig nga nag-iniro, isiparito Gideon. Pero katong mga sundalo nga kamot ang tubig, ikuha sa kamot o butang sa baba, lainan ko na. Ganong mga kiksunan, unsa kay kalainan sa nag-inom og tubig nga naglala o nag-inom sa tubig nga pinaagi sa kamot. Tingali mga kiksunan, kung natong una-unaon, mas mayo guro itong mga sundalo nga kapok sa kamot. Ba? Sa? Kaya kung magtuwad ka dito, basig sungkit. Kasi dito rin kuning uban po sa ito na magtuwad-tuwad ka sa nabata pa ko. Tuwad-tuwad ka. Pero, tuslog ko na yung labi ka, sakit mo isunan. So, katong gatuwad-tuwad dito sa kapalo nga, naanan na ikaway dito nga, ibing sa ila. Pero katong wala na tuwad, mga eksunan na dito, klaro kayo kung asa ang kaway. Ingon, katong nag-inom nga gamit sa kamot, laina na o maunay himo. Busa may sunan ang 10,000 na binlan na lang o 300. So, gamay na utang. So, kining gamay na lang mga kaigsunan, mauli ay maayo. Ba? Kay, sa diha, sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, kung abunda ka, daghan ka o mga properties, daghan ka o kwarta mo igsunan, mura o malimot ka ampo sa Ginoo. Malimot ka o pagpangayo sa Ginoo. Nga naman, dili naman ta pangayo sa Ginoo kay wa naman, kining naa naman sa ato ang tanan. Ba? Mura ingon nakita ni Ginoong Hesus, nakita sa Ginoo nga ang jutay mga kaigsunan mao ang maayo kaysa daghan na magsalig. Dito bitaw sa gubat sa si Joshua. Di ba tungod sa ilang pagkamayo na warriors, sa ilang nakadaghan, kunya ang gamay ra kayo. Gamay ra kayo ang soldier sa gikan sila nakadaog sa Jericho na daghan kayong dito sa Jericho lisod kung nga gubaton kahit may panyan pa to. Napildi nila. Dito sila sa kay taway na tayo. Napildi manon sila. Nga naman, nagsalig sila sa ilang puso. Kung sa mga kaigsunan, kung dili ta magkalisod mga kaigsunan, dili po ta sige nga gaampo sa Ginoo. Di ba? Mga pag-ampo sa Ginoo mga kaigsunan, mo kanay isa ka kahum power nga din kita mahimo nga magbadaw sa mga kaigsunan sa akong nga na-experience sa akong nga kinabuhi nga nagsugod ko ining drive bitaw. Tingala ko nga grabe yun ang protection sa Ginoo. Kay wa magyutungan ng mga aksidente o medyo ng mga aksidente.
Wala man yun. Unya, dito ko nakakuha kaya among CI, mayroon siya sa ako nga, Sir, grabe yung ka og panalangin. Daghan yung ka og blessing. Nga naman, siya kay kada lakat na to, inig-pray. Sige, mag-yun ka nga i-pray. Tanan, inig ako, bisa kay kada namang lagat, kapila kong mutrip sa kadlaw, daghan yung natuan. Before me mo larga mag-pray, pag-abot na mong mag-pray, sige, mag-good, i-mention ang ngalan. Yun siya. Mayon kamo og blessing. Makan ka upan yung naong panayagan man sig kanang nang-abot sa una tuod sakto. Nga naman, kay bisan na ay mga lisod nga ako nga daw wala ang tada madaspag na. Nga naman, nga dili man madaspag, kung i-proteksyonan doon sa Ginoo, usog na mo dagan. Dahil kalit nga karabaw ni Labang. Na-slide pag ang karabaw sa minto. Kay di man mo spike ng ilang kainday sa minto, di man mo lupot. Natumba man ang karabaw niya sa tunga. Di, dulupon pagod, usog akong dagan. Ang ako nga nakawig mo. Di, pag-wig na ko na, delikado, dahil kung masagad ka-wig ka mo, mamang ko na. Pag ano ni mo, balik mo ni mo dahil, kaya balik mo dahil maatot na restapler. Tamay pa ang dagan, tuloy islang, dulugon man, hindi ang protection sa inyo. Ga-drive mo ko, nasunod ko duwa ka tricycle, usog akong dagan, mga sobra 70, kay highway. Kaning mga tricycle po, naglanan po, vertical po sa tricycle, may bitaw ang kilid sa tricycle, na-tricks o katumba sa tunga sa karsada. Ang sa tricycle dito, parang bilya na tumba, isa dyan sa tunga. Ang driver ga bitay sa iyang bila ako kung kasunod. Grabe na akong break. Matog pa sa akong konduktor, galantaw siya na ako. Nga akong mata ko nun nadako. Nadako ko nun akong mata ko nun. Dito ito nung daanan ko. Maabot dili. Happy pa yun. Maabot dili. Nahinumdumang ko. Di ako man na-exhaust break. Bira na ako ang exhaust break. Ang sakinan. Nagbuhok ang sakinan. Break so kapatay. Katakilid ng sakinan gana. Isa na ng kadupa ang tricycle niya sa tubang na gabitay ang driver. Wala ma-igop mga kaigsunan. Grabe daghan kayong protection sa Ginoo nga din. Hapit na uta mapagbiruang naman ang protection sa Ginoo. Mao nga mga kaigsunan, dili ngunri. Ngun ang Ginoo kang Gideon, dili padaghanay ang kadaugan ng mga kaigsunan. Dili padaghanay, kung dili paghimuhay. Kung naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, bisan paguro tuog si Gideon raog, bisan pag mag-partner si Gideon guro isa, basta ang Ginoo na madaog gyapon sila. Moto nga ang 300 mga kaigsunan ingon niya nga ingon si Gideon nga ang 100 puyog nako. Ang 100 puyog atong iyang sunod, ang 100 ato sa usa. Naglibot sila ng sunod. So, nag-triangle sila kay 300 naman. So, nag-triangle sila. Pag-ingon ni Gideon nga magkabati gani mo nga tayo po na ako ang trumpeta, tayo mo sa inyo nga trumpeta. Kunya, pag iisa na ko ang sulok, iisa po ninyo ang sulok. O bukpo na ko ang ining tibod, bukpon po ninyo ang tibod. Samtang nagabasa ko aning mga kaigsunan, akong ipamalandungan, nga unsa haning tibod nga naman nga ipabuka. Unsa kini nga suga, unsa kini nga suga ang sulok nga kinahanglan iisa mga igsunan. O kining trumpeta nga ato nga ipatunog. Sadya nga nang pamalandong ko mga igsunan, samtang po nagabasa ini, ningon po nga tingali mga igsunan,
tungod kay ang ilang nga gidala tulungan. Trumpeta, suga, ug tibod. So, duha naman ang kamot. Ang isa, trumpeta sa tuo. So, tingali ang sa wala ang suga ng tibod. So, kung dunganon nimo pagkunit ang sulok o ang tibod, dili pwede. Ba? Ito nga, ngunya nga bukon ang maunga tibod. Sadya nga akong gi-search mga sunan unsa ning tibod. Ngunya ang tibod is adya. Nga diin i-store diha ang bisan unsa nga ibutang nimo sa banga o tibod. Sudanan kini bisan unsa. Kung direta dapit sa babaw, ang atong mga silsilyo, atong mga kubit, ibutang nato sa ng sudanan o tibod or ng tawag sa ito na alakansya. Pero dito sa ubos, wala na alakansya dito tibod nga naman. Ito na may bangko. Kung imo diri sa bukid, ang imong kwarta dito nga gibutang nimo sa tibod, kung imo nga kwaon, bukon nimo, wala na tibod, di na ka maka sululog o usog sa iyong sinsilyo. Pero kung ato sa bangko, di man, ang hinahinayon naman nimo dito withdraw, ito ang mas bangko ang imong kwarta hinahinera, dili na bukon. Rumong iksunan, ingali ang tulutagsa kanatong magsunan adunay mga tibod. Ang putanan mga igsunan, unsa man ang sulod sa inyo nga tibod. Nga atong iulian ang atong pagpangalagad sa Ginoo sama kini sa gubat mga igsunan. Sama kini sa gira, kaya sa Revelation na ang madaugon makadawat sa kinabuhi nila. Kinahanglan nga madaugon. So, gubat ni mga igsunan, kinahanglan nga atong dakon kini nga gubat. Dili nga sa ilang mga kaaway nga mga midyan, mga igsunan midyan. Sa diha nga pagtingog nila ang trumpeta, isa nila ang suga ng igsunan o gisuka ang tibod, ang ilang mga kaaway nag-unay upang away ng igsunan. Nag-unay sa ilang mga espada. Wala pa man dito'y pusil federalisa. Wala pa. Espada mga igsunan kining pana. So, napunay dito ang mga kontra nila. Mula ito ilang gigamit na hinagiban ang butyong sugat kag tibod. Isa ka klase mga kaigsunan, isa ka strategy mga kaigsunan na dili ordinaryo, unique mga kaigsunan. Iban ka, dili mura na yung gamit, pero ang daghan yung mga away, 135,000 na napildi sa mga gamit. Sa isa ka ng soldiers mga kaigsunan na sa Second World War, kakini si Desmond Dos, kitagaan siya o award mga kaigsunan. Kitagaan siya sa award tungod sa iya nga pagka maayo nga sundalo. Maayo siya nga sundalo pero wala siya nagamit o weapon mga kaigsunan. Wala siya armas na nagamit tungod kay kini siya usa ka Seventh-day Adventist. Nawardan siya tungod kay nakasave siya sa
So, dili mga kaigsunan ang kusog, kadaghanon o hinaliban ang makahatag kanako sa kadaugan, kundi ang Diyos na nagtiguban diha kanako. Karingon rin may igsunan sa Isaiah 55:8-9 nga ang inyong mga hunahuna dili akong hunahuna, dili maigsunan nga sa hunahuna nga pildi na tani tungod sa atong kagamay, dili tungod kay atong pagkatawhanon mga igsunan kahit ang hunahuna sa Ginoo. Ang hunahuna sa Ginoo nga kinahanglan nga buko nato ang tibod mga igsunan aron kita mahimo nga magmanahon. Kaya tingali mga igsunan sa atong kinabuhi ang tibod mga igsunan sudlan nato kini sa mga hatred, gisudlan nato sa pride mga kaigsunan, gisudlan nato kini sa usa pay gisulod nga modern nga sudlan nga maka pawala sa atong focus mga kaigsunan. Atong mga cellphone mga kaigsunan. Sa mga kaigsunan, pasin gisulod nato sa tibod natong mga cellphone nga tibod nga dako o bakba mga kaigsunan nga ato dayon dito muna dayon akong siging lantaw ang mga cellphone mga kaigsunan. Dili natag maka lantaw kanunay sa Ginoo, magatuto kanya dili kita magapamalandong diya sa Ginoo mga kaigsunan tungod kay na-enjoy na kita sa paglantaw-lantaw sa mga gadget mga kaigsunan. Nga din mao kana ang paagi sa yawa mga kaigsunan. Nga din magapildi sa mga pagpamalagan sa Ginoo. Mao gigon sa Ginoo yang gigon sa mga katawhan ni Gideon nga bukon mga kaigsunan sa diha nga gibuka mga kaigsunan nahimo sila nga magmanahon. Nini mga kaigsunan nga nagtapos nga tuig 2024 mga kaigsunan kung wala pa nabuka mga kaigsunan ang tibod nga ato karon nga gihambin-hambin mga kaigsunan kinahanglan nga ato sa kini nga matapos. Dili kita mga kaigsunan manugon, dili kita manugunan mga kaigsunan. Unsa mo kana nga maka papildi mga kaigsunan sa atong nga pangalakan sa Ginoo, di kita manugunan mga kaigsunan. Saka mansion mga kaigsunan dito sa Bacolod kini Tabango province mga kaigsunan. Sa wala pa kini siya na ruins mga kaigsunan, isa kini siya ka tahong na mansion. Tungod kay ang gigamit ani mga kaigsunan kay ipangutanan nako tong dito me ipangutanan nako ngano man nga bali nga hamisa kayo ang wall mga kaigsunan. Imo nga naon sinaw kayo sumot kayo ang imo nga ikapot ingon siya nga ang gibutang niini nga pag-mix sa simento, dili tubig ang gimix, kundi itlog mga kaigsunan. Ang itlog mao ang gimix sa kanang simento, unya i-finishing sa wood. Muna nga kung imong hikapon, grabe ka, kinis-kinis kayo yun. Kay ang tagiyaman dakuman nga dato alin sa Italy. So sa diha nga ang ilang nga hardinero isa ka Japanese kato di ay nga hardinero isa ka spy. So sa diha na nga ang Second World War alin na nga ang pagsulong sa mga Hapon o pag-ari sa mga Hapon iyak ini nga sunog na naman tungod kay yan muna
nga puy-an kini sa ilang mga kaaway. Tungod kay nasudlan sila sa Japanese nga spy. Ang ilang mga hardinero spy na ito sa Japanese. So, gamiton katong ilang mansion puy-an sa mga Hapon. So, iyak kini, wala siya nuguni, iyak kini nga gisunog mga kaisunan. Bisan sa kabilingon matahong mansion, iyak kini nga gisunog para nga dili puy-an sa mga kaaway. O sa mga kaisunan ang ato nga kinabuhi atong kasing-kasing kung ang nagapuyo iyana mga kaisunan puy-an kini sa dili mayo ato kini magsunan nga bukon mga kaisunan aron dili na kini pagasudlan sa ato nga kaway aron ang atong pagpangalagan sa Ginoo mahimo nga madaw. Ningon dire mga kaigsunan tungod kay atong oras lapit na matapos kay dito sa chat group nakita na ko nga 10:50 hangtod sa 12. Hapit na sa 12 mga kaigsunan at na kita sa katapusan. Yung next na sinugdan si Gideon puno sa adlaw apan siya mituman. Ang pagtuod dili kahulugan nga wala kahadlok apan mao ang kaiso nga muliho bisan ana kini. Ang Dios magapalig-on sa atong pagtuo pinaagis sa gamay nga lakang sa pagtuman. Ang atong kadaugan ng isunan nagdepende po din sa atong pagtuman. Ang pagtuo o ang Yahweh sa kadaugan sa kinabuhi sa matag magtutuo. Ang sugilanon ni Gideon nagatudlo kanato nga ang gahom sa Dios baka magapakita sa atong kaluyaho o nga ang tanan nga kadaugan dili ato apan iya sa Dios. Mga igsunan nini nga kautuon ato nga pamalandungon gadiin sa ato nga pagpangalagan sa Ginoo. Dili kita mahimo nga magmadaogon, dili kita mahimo nga magkalampuson sa ato nga handom nga mong langit gadiin pa atong pagatuan usa ka matahong nga pulianan alang sa katawan sa Ginoo kun dili kita magatugyan diya sa Ginoo. Kinahanglan mga igsunan nga atong itugyan ang tanan diya sa Ginoo nga dili kita huna-huna sa atong nga kaugalingon kun dili mao ang mga butang na makapahimaya sa Ginoo. Dili kita padala sa mga butang sa kalibutan tungkol kay ginintanan mga kaigsunan padulong diya sa kapigtihan. Mga atong kadaugan mga igsunan lagi sa atong nga mensahe sa koleksyon kaniya na maulang ang pagtuto diha sa Ginoo. Ang pagpadayon mga kaigsunan ganiing pangalagan sa Ginoo ngayon diya nga iisa ta ang kahayag mga igsunan nga pinaagi diya kang Kristo. Siya lang ang magahatag kanato, siya magadanhag sa atong dalan o siya ang hatag kanato sa kinabuhi na walay katapusan ng Diyos magdalangin. Amen.